सुनो, आज की ये वीडियो खास तौर पर तुम्हारे लिए है। शायद आज तुम पहली बार ये समझ सको कि अल्लाह ताला का इंतज़ार करवाना हरगिज़ इनकार नहीं होता। कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी को किसी बड़ी आजमाइश या तकलीफ से बचा रही होती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो अल्लाह ताला पर यकीन दोबारा मजबूत करा सकती है। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रोज़ दुआएं करते करते थक चुके हैं, जो रात की तन्हाई में अल्लाह ताला से ये कहते हैं, या अल्लाह मैंने इतनी दुआएं की फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही, और फिर खामोशी से अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। जब वो दूसरों की ज़िंदगियों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और अपनी ज़िंदगी को वही रुका हुआ महसूस करते हैं तो दिल मज़ीद बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर आज तक अल्लाह ताला ने तुम्हें वो चीज़ नहीं दी जिसकी तुम दिल से ख्वाहिश रखते हो, तो शायद इसकी वजह तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरी हो। आज बहुत से लोग एक ही दर्द के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाहर से वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से मुकम्मल तौर पर थके हुए होते हैं। वो नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, सब्र भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं आती जिसकी वो दिल से तमन्ना करते हैं। किसी को अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, किसी को रोज़गारी की फ़िक्र है, किसी की बीमारी नहीं ख़त्म हो रही, और कोई ज़िंदगी के किसी बड़े ख्वाब को पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। किसी का कैरियर रुक गया है, किसी का कारोबार नाकाम हो गया है, किसी को माली परेशानियों ने तोड़ कर रख दिया है, और किसी का दिल इस तरह टूटा है कि वो अब खुद को भी पहचान नहीं पाता। सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब इंसान के दिल में ये सवाल उठने लगता है, या अल्लाह क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दुआ कम कर देता है, अल्लाह से बातें करना कम कर देता है, और दिल में मायूसी घर करने लगती है। लेकिन सुनो, हर तहीर सज़ा नहीं होती। कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हें वो चीज़ इसलिए नहीं देता क्योंकि अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं होते। हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को देखते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे मुस्तकबिल को देख रहा होता है। हम कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, जबकि अल्लाह जानता है कि अगर अभी दे दी तो शायद यही चीज़ तुम्हें इससे दूर कर दे। हम समझते हैं कि अगर अच्छी नौकरी, पसंद का रिश्ता या बहुत सा माल मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, मगर अल्लाह जानता है कि बाज़ लोग कामयाबी के बाद गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ मोहब्बत मिलने के बाद अल्लाह को भूल जाते हैं, और कुछ दौलत पाकर गुनाहों में डूब जाते हैं। अल्लाह ताला जो तुमसे तुम्हारे अपने वालिदैन से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, कभी कभी तुम्हें वक्ती तकलीफ देता है ताकि हमेशा की तबाही से बच सको। ये हकीकत इंसान को वक़्त गुजारने के बाद समझ आती है, जब वो मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखता है। कभी गौर किया, जिस चीज़ के लिए तुमने एक वक्त में रो रहे होते हो, बाद में वही चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। जिस शख्स के लिए तुम टूट रहे होते हो, बाद में मालूम होता है कि अगर वो तुम्हें मिल जाता तो शायद ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। जिस मौके के लिए तुम बेकरार थे, बाद में एहसास होता है कि अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। असल मसला ये कि इंतज़ार के दौरान इंसान अल्लाह पर शक करने लगता है। हम चाहते हैं कि दुआ करे और फ़ौरन नतीजा मिल जाए, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को वही आजमाता है जहाँ वो सिर्फ अल्लाह को चुने, नतीजे को नहीं। यही ईमान का बुलंद तरीन मकाम है। जब हर तरफ हालात हलाफ हो जाएं, दुआएं कबूल होती नज़र ना आ रही हों, फिर भी इंसान कहे, या अल्लाह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। यही हकीकी तवक्कल है। आज बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए अंदर से टूट रहे हैं कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को किसी के खास नतीजे से जोड़ दिया है। ना मिले तो गमगीन, लेकिन एक मोमिन की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। इसका सुकून नताइज से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से वाबस्ता होता है। जब ये तल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है तो मामूली सी तग़यीर भी इंसान को अंदर से हिला देती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने दुआ की है, फिर हर रोज़ इंतज़ार किया है, फ़ोन चेक किया है, किसी पैगाम या मौके का इंतज़ार किया है, लेकिन कुछ ना हो, तब दिल में अंधेरा सा छा जाता है। इसी लम्हे शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है, देखा कुछ नहीं होने वाला, और बहुत से लोग वही हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है,
وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو تم زبان سے ادا نہیں کر پاتے، وہ آنسو بھی دیکھتا ہے جو تم سب سے چھپا کر بہاتے ہو، اور وہ مصنوعی مسکراہٹ بھی جانتا ہے جو تم روز لوگوں کے سامنے اوڑھ لیتے ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے تحقیر کرتا ہے تاکہ تم صرف اسی پر بھروسہ کرنا سیکھو، نہ کہ لوگوں پر، دنیا پر اور تعریفوں پر، بلکہ صرف اپنے رب پر۔ اکثر ہم دعا اللہ سے کرتے ہیں لیکن امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں، اور جب لوگ مایوس کرتے ہیں تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، لوگ عارضی ہیں، جذبات بھی عارضی ہیں، لیکن اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں میں دیتا ہے، بلکہ صرف ابھی نہیں کہتا ہے، مگر بے صبر انسان ابھی نہیں کو کبھی نہیں سمجھ لیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ ممکن ہے وہ تمہاری زندگی کی کہانی کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا رہا ہو۔ جو چیز آسانی سے مل جائے انسان اکثر اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جس کے لیے وہ دعا کرے، صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے، اس کی خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ شاید آج تم جس مرحلے سے گزر رہے ہو وہ تمہارے ٹوٹنے کا نہیں بلکہ سنورنے کا وقت ہے۔ اللہ تمہیں اندر سے مضبوط بنا رہا ہے، تمہاری روح کو پختہ کر رہا ہے اور تمہیں دنیا سے ہٹا کر اپنے قریب لا رہا ہے۔ یقین رکھو، جو شخص اللہ کے قریب ہو جائے وہ حقیقت میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دنیا اسے کمزور یا ناکام کہہ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، خاص طور پر وہ بندے جو ہر آزمائش کے باوجود اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑتے۔ آج بہت سے لوگ خاموشی سے اپنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سب خوش نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں بہت سے لوگ بے چینی، ضرورت سے زیادہ سوچنا اور دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اسے سب کچھ مل گیا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں نہیں ہو رہا، جبکہ تم نہیں جانتے کہ جس زندگی کو تم شاید وہ اندر سے حالی ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی ناکام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ناکام ہو، بلکہ ممکن ہے اللہ تمہیں جلد بازی کے نقصان سے بچا رہا ہو۔ کچھ لوگ جلد کامیاب ہو کر خود کو کھو دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دیر سے کامیاب ہوتے ہیں مگر اسی دوران اللہ کو پا لیتے ہیں، اور جسے اللہ مل جائے اسے ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اس لیے اگر تم تھک گئے ہو، اگر تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے، تو اللہ سے دور مت ہونا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب صبر کرنے والے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تمہاری زندگی کی کہانی لکھ رہا ہے، اور اللہ کبھی بری کہانی نہیں لکھتا۔ انسان صرف درمیان کے بارے میں دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جبکہ یہ اہتمام نہیں ہے۔ آج رات جب دعا کرو تو صرف اپنی خواہش ہی نہ مانگو، بلکہ یہ بھی کہو، یا اللہ اگر میری چاہی ہوئی چیز میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے صرف تیری رضا ہی عزیز ہو۔ یقین رکھو، یہ دعا انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ شاید تمہاری زندگی کا اصل موڑ وہ دن ہو جب تم نتائج کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ۔ اگر تم یہاں تک یہ پیغام سن رہے ہو تو شاید اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں یہ سنانے کی توفیق دی ہے، اور شاید یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ تمہارے دل کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے۔